एभ्यो नघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः सम्राजं च विराजं च अभिश्रीर्व्या च नो गृहे लक्ष्मी राष्ट्रस्य मुकेशय मासकं सृजामसि नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु सन्ततश्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। जय बोलो गणेश महाराज की रसा सरसा दृष्ट्या मनसा वचसा हस्तां कराभ्यां कर्णाभ्यां प्रणामोस्तानोच्यते श्री वरसिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। అలాగే కొంచెం కుంకుమ కూడా అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। దయచేసి ఎవరు కూడా వాళ్ళ స్థానాల నుంచి కదలద్దు। Hi guys, we are in Vinayaka Chavithi celebrations. Today it's September 7th. Stay tuned to SMJ Arts. Subscribe guys, subscribe. Subscribers बहुत जरूरी है। Thank you.